सांध्य पाठ्य को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आलोचना करिया 1973 एप्रिल मासर नवजातक संपादकीय नूतन संगठन भित्ति और आभिमुख्य। आमे गत दुईटी आलोचना कले गोटे नूतन युग प्रवर्तन, नूतन युग प्रयास, नूतन समाज रूप। आज हूँ नूतन संगठन भित्ति और आभिमुख्य। एम सब परस्पर सहित संबंध संपर्क रे गोटे युग गोटे अलग, समाज गोटे अलग, संगठन अलग, सेमती प्रश्न उठे कनेक्ट रही। आम पढ़ले जानवा बहुत कथा परस्पर सहित संपर्क अच्छी। श्री अरविंद दृष्टिकोण, विचारधारा, लक्ष्य आदर्श ग्रहण कले आम मैंने एक नूतन जगत, नूतन मानव जाति, नूतन समाज तथा नूतन संगठन उपस्थित होगा। आलोचना हो जाए तेणु मत विशेष आलोचना करूनी। श्री अरविंद दृष्टिकोण, विचार, उपलब्धि और सिद्धि जेपरी अनबद्य और वैप्लविक, तार परिणाम से नूतन वैप्लविक। वैप्लविक अर्थ हूँ जहाँ केबे नथिला, गोटे आध्यात्मिक क्षेत्र गोटे विप्लव भाई लगुच। आध्यात्मिक धारा विप्लव मान आम भाव बोधे हो हा पाटी मुंड इत्यादि जो सांगे विप्लव जमी हुए संसार में विभिन्न प्रकार विप्लव हुए। ये वैप्लविक कहुच्छी आध्यात्मिक जगत में एभली किसी सूचना नाला। ये गोटे वैप्लविक लगे। आम जदि कौन महान सत्य तत्व बा ज्ञान ग्रहण करूँ तेज से ही ज्ञान तत्व सत्यर परिणाम बा फलाफल ग्रहण करूँ बाध्य। आम एपर्यंत अतिमान सत्य ग्रहण कर जान नु तेणु तार फलाफल को जान नु। एवं जब अतिमान सत्य को आम ग्रहण करूँ तेणु तार फलाफल निश्चय आम ग्रहण करूँ। से नुहे कौन नूतन सत्य प्रकाश जो धारा प्रवर्तित हुए ता नूतन नेचुराली गोटे नूतन जिनस आसो पुरातन धारा केमती आसो। आम गथ आलोचना कर नूतन जिनस आसो पुरातन धारा आसोनी। जो रास्त धरतु शगड़ जाऊला आगे काली गोटे शगड़ उदाहरण देती। जो रास्त शगड़ जाऊला से रास्ता गोटे मर्सिडीज गाड़ी चली पारन। तापे रास्ता बदलिया दरकार, भिन्न प्रकार रास्ता से गले कि भांगी कारण से रास्ता से प्रयोजन हो। तापर स्वतंत्र धारा दरकार, नूतन पब्लिक नूतन प्रकार जो प्रवर्तन हम समाज मनुष्य जाति इत्यादि से धारा प्रोसीजर जोटा कहुच्छी से नूतन हम। अतएव तीनोटी विषय स्मरण रखा हम सत्य, सत्य प्रकाश धारा और सत्यर परिणाम। ये भी तीन कथा कहते गोटे है सत्य, जो सत्य प्रकाश हम से सत्य, एवं सत्यर प्रकाश धारा जो धारा सत्य प्रकाश हो, एवं तार परिणाम कौन हो सत्यर परिणाम। यदि सत्य नूतन हुए तेज जार प्रवर्तन धारा प्रकाश भंगी नूतन हम। यदि सत्य नूतन हुए तेज तार प्रवर्तन धारा और प्रकाश भंगी नूतन हो। सत्य नूतन हवा माने स्वाभाविक भाव तार धारा जो धारा प्रवर्तन हम सी नूतन हम, ता प्रकाश भंगी नूतन हम। परिणाम तो निश्चय नूतन हो, परिणाम निश्चय नूतन हो। अन्य प्रकार परिणाम जो परिणाम आगुरी घटुला मानव समाज परिणाम जहाँ होता संपूर्ण बदल जाओ। श्री अरविंद को नूतन सत्य, नूतन तत्व, नूतन ज्ञान, नूतन ज्योति, नूतन शक्तिर प्रवर्तक। यही सत्य पूर्व के पृथ्वी प्रवर्तित हो नाला, प्रकाशित हो नाला। विश्वर विवर्तन धारा सत्यर अवतरण अवश्यम्भावी सुनिश्चित, किंतु ये सत्य वर्तमान प्रकाशित हो सत्यर आविर्भाव द्वारा जगतर दुख द्वंद्व जत्न विलोप घटव। यह श्री अरविंद घोषणा कले और सत्य को अपेक्षाकृत अल्प समय मध्य कठिन और महान तपस्या द्वारा पृथ्वी पृष्ठ उतारी आनिले। स्वाभाविक भाव में से सत्य पृथ्वी अवतरण करने को जी दिन लगी था के हुए तो कर। किंतु श्री अरविंद निज तपस्या कठिन तपस्या फल बहुत अल्प दिन भितर जी दिन स्वाभाविक भाव से लगे कथा से सत्यर अवतरण तार यथेष्ट कम दिन भितर से कहुच्छी अपेक्षाकृत अल्प समय मध्य कठिन और महान तपस्या करी
ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସତ୍ୟକୁ ଉତାରି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟର ନାମ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ। ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ବା ଅବତରଣ କଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ହିଁ ବେଦରେ ରୁଚିତ ବା ସତ୍ୟଚେତନା ନାମରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଛି। ଉପନିଷଦରେ ଏହା ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଶ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାତ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଋଷିମୁନିମାନେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରୁଚିତ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ବେଦରେ ସେ ହେଉଛି ଏଇ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ଉପନିଷଦରେ ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଶ କୁହାଯାଉଛି ଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଠି ସେ କଥା କେଉଁଠି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟର ବିଷୟ ଯଦିଓ ଋଷିଗଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ, ତଥାପି ଏହା ଯେ ଦିନେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରକାଶଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରକାଶଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମଣିଷ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛୁ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ୟ ଆମର। ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବୁ, ବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ୟ ସେଟା। ଏବଂ ଏହା କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ୟ ବୋଲି କେହି କଳ୍ପନା ହିଁ କରିନଥିଲେ। କାରଣ ମନ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ, ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତାହା ଭିତରେ ଅତିମାନସ ଏକ ମନ ଯେମିତି ବାସ୍ତବ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଳ୍ପନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛି ମନ, ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଏକ ବାସ୍ତବ ହେବ। ଏଇଟା କାହିଁ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ କେହି ସେତେବେଳେ? କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସମୟ ଆସିନଥିଲା। ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନି, କେହି ପାରୁନଥିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସି ପାରିଦେଲେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏ ସାଧନା କଲେ ଯେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସେ ସତ୍ୟର ଅବତରଣର ସମୟ ଆସିଲା। କାରଣ ଏ ସତ୍ୟର ଅବତରଣର ସମୟ ଆସିନଥିଲା। ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ଅବତରଣ ସମୟ ଆସିନଥିଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଲି ଦଶଟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ତା ଉପରେ କରିପାରିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ସତ୍ୟ ଅବତରଣ କରିବା କଥା, ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୀୟ ସାଧନା ଫଳରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୈଦାନ୍ତିକ ପରମ୍ପରା ସହ ଏକମତ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନତଃ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଘଟେ। ବେଦରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସତ୍ତା, ଜଡ଼, ପ୍ରାଣ ଓ ମନ, ଏ ତିନୋଟି ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ବ୍ୟକ୍ତ। ଏ ତିନୋଟି ସତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ସେଇ ତିନୋଟି ସତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅପରିଣତ ଓ ଅସମାପ୍ତ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଅତୀତରେ ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ବେଦର ପରମ୍ପରାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇସାରିଛି ସତ୍ୟ। ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ଏମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅପରିଣତ ଓ ଅସମାପ୍ତ। ଏମାନେ କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କେହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ବା ଯେଉଁଠି ସିଦ୍ଧ ବା ଉପଲବ୍ଧ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଚେତନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଓ କ୍ରମୋନ୍ନତ ସମୃଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା କାହିଁକି ବରାବର୍ଷ କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା। ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବନି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ 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 ଚାଲିବ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ତେଣୁ ଯେତେ ଅପରିଣତ, ଅସମାପ୍ତ ହେଉ ପଛକେ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଓ କ୍ରମୋନ୍ନତ ସମୃଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ। କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରି 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 ଚାଲିବ, ତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ କମି କମିଯିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ତାର ଗତି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ। ଏହି ଦିଗରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।
मनर ऊर्ध्वे रही पूर्ण सत्यमय ज्ञानमय ज्योतिर्मय विज्ञान चेतना। मन ऊर्ध्वे जो अतिमान चेतना कहुची तार अन्य डेफिनेशन कहला भाया संज्ञा कहला भाया श्रीअरविंद कहते प्रपत्ति लिखुंट जे मनर ऊर्ध्वे रही पूर्ण सत्यमय ज्ञानमय ज्योतिर्मय विज्ञान चेतना। मन चेतना ऊर्ध्वे मान यही चेतना ही अच्छी विज्ञान चेतना जी। विज्ञान चेतनार विशेषण कौन लिखले ना से सत्यमय पूर्ण सत्यमय पूर्ण ज्ञानमय पूर्ण ज्योतिर्मय विज्ञान चेतना। यही चेतना ही प्रज्ञा पुराणी महाप्रज्ञा महती परमा दिव्य शक्ति जहाँ सृष्टि मूल समस्त सृष्टि को नियंत्रित कर प्रज्ञा पुराणी बोली वर्णना है यही चेतना को प्रज्ञा पुराणी बा महाप्रज्ञा महती परमा दिव्य शक्ति जहाँ सृष्टिर मूल रही समस्त सृष्टि को नियंत्रित कर सृष्टि की नियंत्रित कर मूल रही महाशक्ति निजे स्वयं कर महाचेतनार गोपन सत्य और शक्ति विवर्तमान जगत में फुटी उठे सी जो महाशक्ति तले अच्छा जो कार्य ये विवर्तन धारा धीरे धीरे ऊर्ध्व को चली यही महाचेतनार गोपन सत्य शक्ति विवर्तमान जगत में फुटी उठे यही जगत जो विवर्तन हे विवर्तन धारा जहाँ तले लुकायित अच्छी सी आस्ते आस्ते प्रकाश प्रस्फुट चली परिशेष लिखि ब्राकेट लिखुंट अवश्य यही अनंत विवर्तमान धारार शेष ना आम कौटे विवर्तन शेष होमती नुह अनंत विवर्तमान कहुँ से श्रीअरविंद को जड़े प्रश्न कले जे आपन तो अतिमान सत्य उतारी आनले अतिमान जगत आसीज पुणी तापर कौन आसो विवर्तन तो बंद हे एक घोषणा हो सारी श्रीअरविंद कहे से आगे पहुँची सार एवं आम कहीं अतिमान कथा आलोचना कर मन को पहुँच सारा मन मध्यम कल्पना कर मन मध्यम चिंता कर विचार कर जापर अतिमान चेतना गोटे प्रकाशित हो सारी सेमती से अतिमान चेतना को संपूर्ण प्रतिष्ठित हो सारापर से पहुँचला तुम चिंता कर कौन से जगह आगे पहुँचा दरकार तेणु ये महाचेतनार स्फुरण घटव एवं यही अंधकार दुख द्वंद्वमय जगत में पूर्ण अतिमान सूर्यंकर उदय हो अंधकार द्वंद्व दुखमय जगत में पूर्ण अतिमान सूर्यंकर उदय हो पूर्ण अतिमान सूर्यंकर उदय हो आमर गोटे कवितार अच्छी अतिमान सूर्य कौन से एक्शन सॉन्ग देल तुम्हें आम कुनुआ जुगर बाणी अति मानस सूर्य तुम पदे प्रणमी सत्य आलोक रे उज्जवल हे बधरणी अति मानस सूर्य तुम पदे प्रणमी ये हूँ अतिमान सूर्य पदे प्रणमी कौन से गोटे वर्ष एक्शन सॉन्ग लिखी अतिमान सूर्य को फूल को कह जाए सब जानते कदम्ब फूल को कह जाए सुपरमेंटाल सन बा अतिमान सूर्य ए दुख द्वंद्वमय जगत पूर्ण अतिमान सूर्यंकर उदय हो यही प्रकाशर बेल सन्निकट बोली जानी श्री अरविंद मानव जातिर प्रतिनिधि रूपे गभीर तपस्या निमग्न हेले यही प्रकाशर बेल सन्निकट बोली जानी श्री अरविंद मानव जातिर प्रतिनिधि रूपे गभीर तपस्या निमग्न हेले बेल हो गला आसीज प्रस्तुति दरकार आम जमी गोटे किसी घटना घटे गोटे विशेष धर गोटे विशेष घटना घरे घटा जाऊँगी बाकी आसो कौन आम जो प्रस्तुत हो जाऊ श्रीअरविंद सेमती प्रस्तुत हो गले जाणीगले बेल सन्निकट हो गला साधना निमग्न हेले यही प्रकाशर बेल सन्निकट बोली जानी श्रीअरविंद मानव जातिर प्रतिनिधि रूपे अरे श्रीअरविंद कौन थे श्रीअरविंद आम तरफ मनीष मान तरफ मनीष जातिर प्रतिनिधि रूपे गभीर तपस्या निमग्न हेले एवं ये परम सत्य को साक्षात कले अतिमान साक्षात कले निज चेतना से सत्य को प्राप्त हेले एवं पृथ्वी बा अपराध
तले जोटा निम्न पृथ्वी और परार्ध मध्य सेतुतुल्य ही सत्य को पार्थिव चेतना सहित संयोजित कले। ऊर्ध्व चेतना अध चेतना पार्थिव परार्ध चेतना अपरार्ध चेतना से जो अतिमान शक्ति को नहीं आसिले ता संगे को जोड़ीदे। अतिमान सत्य अतिमान शक्ति अतिमान चेतना परार्ध संगे अपरार्ध एक सेतु एवं ताको स्वयं ही नहीं आसिले से सेतुतुल्य होई से सत्य को पार्थिव चेतना सहित संयोजित कले। ए कनेक्शन हो गला संपर्क हो गला। तलटा अखाड़ुआ थिला सब अविकसित पूर्ण इत्यादि तलटा थिला पूर्ण रे ऊपर रहा संपूर्ण विकसित पूर्ण इत्यादि संपूर्ण इत्यादि सब उपरे ये तले बर्तमान जो कनेक्शन हो गला अतिमान चेतना संपर्क करदेला बर्तमान से चली आसपड़ी सब से सब जहाँ जहाँ अपूर्णता अच्छी जहाँ जहाँ आमर तले अच्छी से परिपूर्णता आसो अपूर्ण को परिपूर्ण कर जोड़ा असमाप्त अच्छी सी समाप्त कर जहाँ अदिव्य अच्छी सी आसी दिव्य कर तेणु बर्तमान गोटे संपर्क स्थापन अतिमान चेतना संपर्क स्थापन हो गला माने एठी जो रूपांतर सी आ कल्पना नुह वास्तव संपूर्ण वास्तव निश्चय घटो। 1950 मसीहा डिसेम्बर 5 तारिख में श्रीअरविंद दिव्य शरीर मध्यम यही सत्य मृत्युभूमि की स्पर्श कला। जो दिन श्रीअरविंद शरीर त्याग कले से दिन ही शरीर मध्य यही चेतना पृथ्वी चेतना को स्पर्श कला यही माटी मृत्युभूमि को स्पर्श कला। थरे यही सत्य पार्थिव वायुमंडल मध्य अवतीर्ण हेले यह पुनश्च फेरी जाए ना। थरे यही सत्य पार्थिव वायुमंडल मध्य अवतीर्ण हेले यह पुनश्च फेरी जाए ना। विश्वलीला एक व्यक्त सत्य होगा निमित्त श्रीअरविंद प्रयास करते। विश्वलीला यह एक व्यक्त सत्य होगा निमित्त श्रीअरविंद प्रयास करते। विश्वलीला यह एक व्यक्त सत्य संपूर्ण भाव में व्यक्त सत्य मान जो सत्य की प्रकाशित हो श्रीअरविंद प्रयास करते यही दिगरे समग्र पार्थिव चेतना को धारण करी सीमा से दिगरे कार्य करने लगे। श्रीअरविंद अवतरण करते सीमा ताक नहीं कार्य कर आरंभ कले। 1956 मसीहा एप्रिल 24 तारिख में सीमा घोषणा कले। यही मेसेज गत गत आलोचना मत आसी मेसेजटा 24 तारिख में सीमा घोषणा कले जे पार्थिव जीवन और चेतना मध्य अवतरण केवल एक संभावना होई नहीं यह एक व्यक्त सत्य माने कल्पना संभावना नुह संपूर्ण सत्य आखिरे देखला हुए हाथ छुईला हुए एवं दिन आसो जो सत्य को अति मूर्ख अति अंध अति मूढ़ स्वीकार करने बाध्य हो से संपूर्ण प्रकाशित तापर परे यही सत्यर क्रमिक प्रकाश चली एवं यार क्रिया चली यही सत्यर क्रिया फल निम्न स्तर थी बहु गोपन शक्ति ऊपर को उठी आसी पार्थिव जीवन को भाराक्रांत कर आम जानू से घटना बा से उदाहरण सब जो गोटे सत्य गोटे अत्यंत शक्तिशाली किसी शक्ति प्रकाश हम नाचुराली एपर्यंत जो मैंने शक्तिशाली अच्छा क्रियाशील अच्छा विरोधी शक्ति मान सब से विरोध करने ऊर्ध्व को उठी आसवे सब सरफेस को चली आसवे से गोटे भयंकर भाव युद्ध यही सत्यर क्रमिक प्रकाश चली यार क्रिया चलती यही सत्यर क्रिया फल निम्न स्तर थी बहु गोपन शक्ति ऊपर को उठी आसी पार्थिव जीवन को भाराक्रांत कर पार्थिव जीवन आम कहीं भाराक्रांत हो कारण से सत्य आसी पहुँची गला निम्न थी शक्ति मैंने उठी आसती ऊपर आम जीवन भाराक्रांत हो जाए चतुर्दिग विपुल अशांति व्यस्तता और विक्षोभ देखा दी यार कारण यही सत्य निजक तार निजस्व धारा प्रतिष्ठा करने को चेष्टा करुदी यह हो न था हूँ एत अशांति हाँ जदि सत्य निजक निजस्व धारा प्रतिष्ठा करने को चेष्टा कर न हुए तो संसार जो प्रकार विक्षोभ अशांति हो न
ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରରେ ଏଥି ନିମିତ୍ତ ସବୁ କିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ନିଜକୁ ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତଳ ସ୍ତରରେ ଏଥି ନିମିତ୍ତ ସବୁ କିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁ କିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ନହେଲେ ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। ସେ ସତ୍ୟର କଣ୍ଡିସନ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଏହା। ଏହି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଦୁଃସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୁଷ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ, ଶରୀରରେ ବି ପ୍ରାଣରେ ବି ମନରେ ବି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲା ଲାଗୁଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଅବସାନ ଘଟିବ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। କାରଣ ଯେଉଁଟା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହାର ପ୍ରକାଶକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାହା ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ସବୁକିଛି। ଏବଂ ତାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ କିପରି? ଆମେ କାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ସ୍ୱୀୟ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସେଥିରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ କେମିତି? ଆଉ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ଚାଲିଥିବା? ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟସ୍ତତାର ଅବସାନ ଘଟିବ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ, ସବୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ। ଯାହା ସିଏ ମାଗିବ, ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ଆମେ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେଉଁ ବିପୁଳ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସନ୍ନିକଟ, ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ତଦନୁରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଆମେ ଆମ ଧାରାରେ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲୁ, ଆମେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଅସୁସ୍ଥ, ଅଶାନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆକଷ୍ଟମ୍ଡ ହେଇଯାଇଛୁ, କଣ୍ଡିସନ୍ଡ ହେଇଯାଇଛୁ ସେ ପ୍ରକାର ଧାରାରେ। ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି ତୁମକୁ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏସବୁ ରହିବନି, ସବୁ ବଦଳିଯିବ, କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏକ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି ନିଜ ଉପରେ। ଏକଥା ସମ୍ଭବ କରିହେବ, ଏକଥା କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ତଦନୁରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଏ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଯେଉଁ ବିପୁଳ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସନ୍ନିକଟ ଆସିଗଲାଣି, ପ୍ରାୟତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା। ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଓ ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ତଦନୁରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ତଦନୁରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସେଇ ଧାରାରେ। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂଗଠନର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କରୁଛୁ, ଧର ଆମ ସଂଗଠନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଟଚକ ସଂଗଠନ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂଗଠନର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁହାହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଧାରା ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧାରାରେ ଚାଲିଥିଲେ ସଂଗଠନ ମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଏକ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁ ନୂତନ ସତ୍ୟର ଧାରାରେ ଚାଲିବ, ସେ ପୁରାତନ ଧାରାରେ କେବେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏହି ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଧାରା ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଇସାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି, ଧର୍ମ, ମନର ଆଇନ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଏବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଇନ କାନୁନ, ଯାହାପରେ ଆମେ ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂଗଠନ ଧାରା ଚାଲିଛି ଏଠି, ଯେଉଁ ନୀତି, ଯେଉଁ ନିୟମ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ମନର ଆଇନ କାନୁନ, ଏସବୁ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ସାଂଗଠନିକ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ନୂତନ ଧାରା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚାପ
जबरदस्ती बा ऊपर देखाणिया जाकजमक एवं बाह्य उपचार क्रिया मध्य चलिब नहीं। जो ठकामी सब भितर प्रकृति ता नुह बाहर से बहुत चिकन परिष्कार परिच्छन्न सुंदर सबू माने जहाँ कहते शो नहीं शो देखा वास्तव न हो देखा जो करा कि बाह्य चापरे जबरदस्ती हम ना केम देखा निश्चय हम से चाप मध्यम भी हम नहीं कौन जबरदस्ती हम नहीं ऊपर देखाणिया हम नहीं बाह्य उपचार क्रिया मध्य चलिब नहीं। आगुर जो उपचार सब आम करूँ केते आमर ठाकुर पूजारे आम केते उपचार किसी से सामान्य बासना नहीं। कौ दिन किए आरंभ करते दुर्गा को पूजा करने 1600 उपचार अच्छे 1600 उपचार 1600 मैं 1600 उपचार 16टा पूजा प्रत्येक दिन गोटा 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 पूजा चलिए भिन्न भिन्न प्रकार एवं शेष पूजा हूँ अपराजिता पूजा आम घर हुए मुझे जो नीति नियम जो धारा रे पूजा पद्धति चलता आउ से चलिए सब बदल ये सब कौन से अर्थ रहा कौन प्रकार विश्वास पुरातन विश्वास धारा सब भांगी बदल यह मूलतः शेषतः एक आंतर विप्लव एक नूतन चेतनार स्फुरण एक आंतर विप्लव भितर विप्लव आंतर विप्लव एक नूतन चेतनार स्फुरण काली से विषय आलोचना होता गोटे भितर नूतन चेतना प्रकाश होगा चेष्टा कर तार स्फुरण अभिव्यक्ति नूतन चेतनार अभिव्यक्ति एवं प्रकाश नूतन चेतनार अभिव्यक्ति एवं प्रकाश वास्तव में यह ही हो यार संगठन हम भितर सत्य चेतना सत्य दृष्टि एक आंतर मनोभाव पूर्ण समर्पण श्रद्धा भक्तिर उत्स जो जी राजी हो जी सागे सागे स्वीकार करनब आम एत संपूर्ण सम्मत एवं आम कौन करा पड़ो कौटू आम साहाଯ୍य पाइब साहाଯ୍य तो पाइब भितर पाइब सत्य चेतना सत्य दृष्टि एक आंतर मनोभाव पूर्ण समर्पण श्रद्धा भक्तिर उत्स एगुड़ा तो सब आम पाखे अच्छी श्रद्धा भक्ति समर्पण गोटे आंतर मनोभाव सत्य दृष्टि ये सब तो आम भितर अच्छी एपाई तो आम कहीपर आम कर थ्रु ही आम पाइबा ये नूतन संगठन कार्य यह भाव प्रवणता और संकीर्ण सांप्रदायिक धार्मिक प्रेरणा न हो गोटे भाव प्रवणता थाए कौ उत्साहित हो खूब शुणु शुणु आखि लुहा भाव प्रवण होपर कि नहीं जा पूरा ड्राए शुष्क लगे से भाव प्रवणता नुह संकीर्ण सांप्रदायिक धार्मिक प्रेरणा भी हेनी धार्मिक प्रेरणा सब संकीर्ण सब धार्मिक प्रेरणा संकीर्ण कहीं सी क्या टॉयलेट करते आम धर्म बड़ धर्म भल नुह बरं धीर एक स्थिर गभीर प्रशांत और महान चेतनार स्पर्श हम ये संगठन केमती हम ना धीर स्थिर गभीर प्रशांत और महान चेतनार स्पर्श हम पुरातन धारा सब धीर स्थिर किसी ना गोटे उछल जिते प्रकार कोलाहल जिते सब से बेसी आवश्यक लगुला से सब किसी रही व्यक्ति जेपरी आत्मवान गोष्ठी से आत्मवान और शक्ति संपन्न आत्मवान माने आत्मा उपर निर्भर करुवा निजस्व अंतरस्थ शक्ति जो दिव्य शक्ति तापर निर्भर करुवा आत्मवान गोष्ठी मध्य सेमती हो आत्मवान और शक्ति संपन्न जदि व्यक्तिर उन्नयन घटे तेज गोष्ठी मध्य उन्नयन घट व्यक्ति अग्रगति कले गोष्ठी अग्रगति कला सब यहाँ संपृक्त परस्पर संपृक्त हो जड़े व्यक्ति साधना कर अग्रगति कर प्रभाव नहीं किसी नहीं साधना कर निजस्व
এই নୂତନ ଧାରାରେ ଅତିମାନ ଧାରାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସଂଗଠନରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ପୁନର୍ଗଠନ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣାର ରୂପାନ୍ତର। କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏହି ସଂଗଠନରେ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ପୁନର୍ଗଠନ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଗଠିତ ସେ କରିବ, ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣାର ରୂପାନ୍ତର। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର, ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, ତାର ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଓ କାମନା ବାସନା ଜୀବନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ସେଇ କାମନା ବାସନା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର, ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ସେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ଭାଗବତ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଓ କାମନା ବାସନା ଜୀବନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଥାଏ, ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ଭାଗବତ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ କଠିନ ଓ ଦୁରୂହ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହାର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରପତି କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଅତି କଠିନ ଦୁରୂହ ବିପ୍ଳବ, ତାହା ନୂତନ ଭାଗବତ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ତୁମ ଭିତରେ। ଏହା କଠିନ ଦୁରୂହ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ବହୁ ତ୍ୟାଗ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଏକ ନବଜନ୍ମ। ଶେଷରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନବଜନ୍ମ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଘଷି ମାଜିକି ସଫା କରିବାଟା ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଜନ୍ମ। ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ଶକ୍ତିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନ ରହିବ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଇଛ, ତାର କିଛି ଏପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସୁଖରେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। In the name of the Mother, for the sake of the Mother, by the power of the Mother, with the strength of the Mother, to all adverse, harmful being or force, we order to quit this place at once and forever.